Hain hai tabuk jani koktama norok nai tungo saldrumna haike dal bidalni gumuti tibini mangplio. Belaikana wanama singsa kaisa koktama haktor hayung grangai tabuk kabangma koktama haikaba habanok juda judawano angel chakmani puthar chakmani koktamano tui phunukjagi tongo am haikana nukjagi faika tripura hasteni juda juda haikaba dal bidal thairoko bahino bini koktamano tui tinini sanja jorawa ompi block 41 constituency ni boromganang MLA ni tuitulmani bisingtui tebo kabangma YTF adong haikaba boromganang juk malikonna laithongjak YTF ni borok bahino tini sanja jorani o candle mars lahar botok khimtano mangpio nukjagi faika amtikheno boromganang MLA hasteni lukorokno haikaba hapango naikoli tongnai hapango achogi tongnai rokno kokjarkha amtikheno mangpio tebo ogleni bobagra khoro nukjagi faika kabangma lukorokni bisingtui candle mars khaijak marok phiaba tabo lukorokni sungmung bwskangni faine jorao raidani bisingtui karak majra bomti herijakno angel chakmano langma nanai haikaba langma aremani jorao samungsaya thumrang borok rokni sakao obono jora faike jorano jorani koksanai nainedi mangpio paithok jora tai tamusaka saldrumni haike gumuti TV Tipramotha Block Committee by Tipramotha YTF TWF Block Committee by Candle Mars by Himbotok Himra Katini Ompi Amsaigo Ompi Bazaro Tini New Candle Mars Rally of Haimazar Fika Chini Tipramotha Block Committee President Borom Garanchini Dashton Jomatia Sei Butongani Debrago YTF ni Chini President Block President Borom Ganang Chini Deborti Gamatia, they chini again Borom Gunang Zukasam, Block President TWM Kasam Tongo, Chini Malikona, the Borma, Botomono, Hambaya Paru, take a bang in English of Paisha Pajatongo. Message of Monotongai, Suntini, Candle March, the Monibangi Makai Mala, Chini Angel Chakma, they Michael Chakma, Robuta Pupayom, there are no MBA student Borok, for 8 money. Higher education bangai dera dunu borok tongpro sikon sa kaise incident nangka bazaro thangpro hoito samung nangai bazaro kena kata khaini bangai thangpro kisi sa lamago hoito chehara solia ba chini mongolian face ba chinki chinese momo nepali pa hoja kha chinese pa hoja kha maike kisu bengai jakmani toigeino borok bo যেহেতু এডুকেটেড বরক লেখা পড়া খাইজাকবা ইন্ডিয়ান সিটিজেন নঙ্গই বরকবো রাইটস দङ কক আবাসি সাকাদি লগে লগে নিকিসা কক তরকা তরকিং লাইখা ইনকা তরকা তরকিং খানখানে ইয়াক সকজাখা অরনি লোকাল যারা শয়তান তংনাই গুন্ডা তংনাই দেরাদুন এরিয়ানি বরক ভাই বুজাকতে তকজাকতে তকথারজাক পাইকে হাইছি ও গত নাংখা প্রায় 9 তারিখ গত নাংমানি ব হসপিটালে যখন এডমিট খা 26 তারিখও ব লাংমারি খা tabuk phana boni bufayong ba boni je chalai chini Michael Chakma utak phana tongkho hospital no admitted ke tongjak paisi ang sana musugo I just want to request central government not to look us discriminately. Please try to treat us equally as per Indian constitution, as per the article number 14. The equality rights, we should get the fundamental rights, the equality rights as a citizen of India. So Indian is a citizen. Our looks may be different from different communities, different castes, but we should not be treated as Chinese, Nepalese. We are Indians. First of all, our identity is we are Indian. So Indian iborok যখন national song, national anthem যখন রিসার্ভ जों दिनै Ompi YTF Block Committee Tipramotha Parents Party TWF যত মিলিবই जों Ompi बाजाराव खादुमानि रेलि हायखोबा क्यान्डेल मार्च जों दिनै खायलायखा वो कैंडल मार्च खायथानि वो फाइसो फाइजा सिने 41 नং Ompi नगरनि बरमगना सार एमएलए सार पाठान इन फाइसो फाइजा सिनेरो 23 नং Ompi नगरनि ब्लक कमिटिनि एमपी नि प्रेसिडेंट सिने सार सन्जय ए डब्ल्यूएफ नि एक्स प्रेसिडेंट हाइगा फॉर्मर प्रेसिडेंट सिने मालिक कन्या देवर्मा जतो YTF डब्ल्यूएफ
the parents party जों जत मिलिबै दिनै बाजार जों हम्पी बाजार जों रेलि खालायखा रेलि खालायमाने अमन गासिनि उद्देश्य जों बराव दनो फुनुमाने मुसुगु गोबां मानसिनि एमएलए सार प्रेसिडेन्ट ब्रक कक साइथांखा कक साखांके अममन कक फाइबो बाट आं कायसा सानानि मुसुमाके अमसि जों उत्तराखन्ड सिनि एन्जेल चाकमा बुथार जाखा दिनै उत्तराखन्ड सिमिया गोबांमा स्टेट जागाव नसिनि तिप्रासानो ब्रक टक खाबु बुथारखा अमाहाय जों फार्स्ट टाइम यागतना अमाहाय गोबांमा जागा जों खायजाखा एन फातारो सिमिया तिरप्राव अंखायखे जाखमना टकथारनायखा जमादियानो बुथारनायखा रियां मलसम जतनो बुथारनायखा जों अमाहायखे रेलि खाखायलायबो जों रेलि खालायमानि परेबो 1-2 दिननि पर किनोसों बावगाय थांलायो आं सानानै मुसुमाके सातिरपानि बर' रति बुकुंबारा तिप्रासानो सानानै मुसुमाके हायसि नांला हाके जों फाइनाय सालो जे कुनु बर' तिप्रासानि बर' अत्याचार खायजागै टकथारजागै टंखांके सुदु रेलि खायबै हमसां रेलि खायै कायसा बायजों पालिया नांला हाके जों इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट जे इंमानि इंलायसिनाय असलते सिनि ते असलते जागा करिखा जे माने ते जों उक्लते थांमालिया नांखे बसगां फाइट खायनि जों थांलायसिनाय अमा हायके जत आनि युर सक समाय मा थांनानै हायसि ते फाइनाय सालो बुबाग्रानि वारियर सक अमा हायकेबो खायनैनो जों तिप्रासा खासियाङै दिनै रेलि खायमानो बाक्सा मोननाय दं हायसि दिनै चाकमा एन्जल चाकमा न तैबै जाति सगलाय लांखा हिनायके लांखा हिनै जोंनो बेंगायै मोननाय दं हायसि बाट उ मोननाय दंनो जों अमनि मेसेज हरनानै मुसुगो दिनै निनि अर बयनि अर सानु खांके साथा खाना नोंहि जों उसक हंगायसि निनि अर गोसांग्रसि नों कस्त न सिउ दिनै एन्जल चाकमा ओङै मानो हायसि दिनै आनि बाहानावजो आनि तेतेनि अर ओङै मानो आफोर नों सिनाय हायसि बनो उमनो काटे रनानि बागै सारा तिरपानि तिप्रासार जों केन्डेल मार्च खायमानि जागा जागा नुक दङ अमाहाय खालायबो जों बाहायनो अम्पिनि तिप्रासार जों खा दमानि रेलि खायलेखा लं मार्च सरि केन्डेल मार्च खायलेखा अमाहाय खालायबो जों फाइनाय सालो तिप्रासानो कुनु कारणे जरिसि एटेक खायदोंके अमनि बांबो जों अम्पिनि वाइटिएफ डिएमपि टीडब्ल्यूएफ सब समय जों रेडि हायसि हामबाय थैंक यू हामबायफोर दिनै कके हायसि हास्टेनि जत बरफ साइमानो थांनाय 9 तारिखो त्रिपुरानि बुसा हायकाबा त्रिपुरासा देहरादून उत्तराखंड नि देहरादून बरफ पराय दङ एमबिए खालाय दङ आरो अ जागावो बरफ कायसा सामुं नांमानि बिसिंथै बाजाराव थाङै फायखा एन्जेल चाकमा एन्ड मिशेल चाकमा बरफनि किफिलफोरो किसु दुष्कृतिकारी रक बरफनो तिरस्कार खालायखा এবং বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার খালাইকা যেমন চাইনিজ ফু চিংকি ফু মোমো ফু তখন বরক হজম খাইমালিয়া আ জরাও বরক উত্তেজিত লাইকা হাঁকা হাঁকা মারপিট নখা এবং এমনভাবে টর্চার বনি উপর খাইজাখা थांनाय 26 तारिखो हांखा हांखा बो हस्पिटालाइज 9 तारिखो हस्पिटालाइज इंखा आबोनि परे 26 तारिखे बो ओ संसानो याकाय थांखा এবং ताबोबो मिशेल चाकमा हांखा हांखा हस्पिटालनो अवस्थाखौ हामिया गाजै जों त्रिपुराबासिङै आबोनो जों सानानै मुसुगु जे त्रिपुरासारक কোনো জাস্টিস মাইয়া কোনো আইন বিচার রোজাগলিয়া এই কারণে উপযুক্ত বিচার মানথং এবং জাস্টিস মানথং আবনি বাঙैनो जों सारा हास्टेव प्रटेस्ट रेलि खायजागमा हाय दिनै अम्पि ब्लक कमिटिनि लुवाजि जागमा बाय दिनै अम्पियावबो जों केन्डेल रेलि खालायलेखा अ रेलिओ मानजाक फायखा सिनि अ आमचाइनि बरम गोनां एमएलए पठानलाल जमातिया नखबुइ ते टीडब्ल्यूएफ नि ते वाइटिएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट एबा सि जमातिया नखबुइ गोबांमा वाइटिएफ सिक्लामथार दिनै अ रेलिओ योगदान खालायलेखा एवं ते कैसा विषय बेलाय दुखेर बिषय सारा नांखा उत्तराखंडनि सरकार जे एन्जेल चाकमा थैमानो तैयै सरकारी इनाम घोषणा खालायखा मात्र 25,000 टाका अब त्रिपुरासानि दाम एत कम उनखा बा एत तलाव वानसुक जाखा जे अब उंना को गया এই কারণে চিনি বুবাগ্রা আবনো বুচিনি পাল্টা কক সাকা যে এঞ্জেল চাকমানি জীবননি দাম শুধু 25,000 কেন আং 10 লাখ রনাই अब हाइख्लाय बिदिनि साका अब ने बुबाग्रा आयुलकथं बुबाग्रानि तुइदुलमानि बिसिंति आनि त्रिपुरासा रक জাস্টিস মানথং এবং কাহাম ব্যবস্থা মানথং আবনো সিনি মুভমেন্ট हामबाय थैंक यू